今日我哋做一個大人小朋友都好中意食嘅日式牛肉飯，gyudon。Hari ini kita masak nasi daging sapi ala Jepang. 材料好簡單，主要係紅蘿蔔、洋葱同埋打邊爐用嘅肥牛片。 Bahan-bahannya sangat mudah. Siapkan bawang bombay, wortel, dan daging sapi tipis yang biasa dibuat hotpot. 我哋首先將啲洋葱同埋紅蘿蔔切咗絲先。 Pertama, iris bawang bombay dan wortel tipis-tipis dan memanjang.首先我哋用橄欖油同牛油爆香啲蒜片。 Panaskan sedikit minyak dan sedikit butter. Irisan bawang putihnya kita tumis sampai harum. 聞到啲蒜頭香嘅時候，就可以放入洋葱絲同紅蘿蔔絲一齊翻炒。 Kemudian masukkan irisan bawang bombay dan wortel. 我哋用生抽、味淋、糖同水去調校一個日式嘅好味醬汁。 Tambahkan kecap asin, mirin, gula, dan sedikit air untuk membuat saus Jepang yang enak.等個醬汁煮滾之後，我哋就可以冚埋蓋，用中火燜佢2-3分鐘，煮出洋葱嘅香甜味，等佢同醬汁混為一體。 Setelah mendidih, lalu kita tutup, kita diamkan kira-kira 2-3 menit. Kira-kira sampai bawang bombaynya meresap ke dalam sausnya.試一試味道，加入適量嘅胡椒粉，攪拌均勻之後，就可以先攞起備用。 Rasakan dulu, kita juga bisa tambahkan merica bubuk. Lalu kita aduk, kemudian kita tiriskan. Kemudian 跟住落嚟，我哋用橄欖油同牛油將啲牛肉煎到半熟。 Tahap berikutnya, gunakan sedikit minyak dan butter. Kita cin daging sapi setengah matang.簡單咁樣加入鹽同埋黑胡椒調味，然後淋上之前嘅洋葱汁。 Sangat mudah, gunakan garam dan lada hitam. Kita juga bisa tambahkan saus bawang bombay-nya tadi. 將紅蘿蔔同洋葱絲放喺飯上面，加埋我哋啱啱煎好香噴噴嘅牛肉，淋上濃味嘅洋葱醬汁，加一隻溫泉蛋，一碗香噴噴嘅日式牛肉飯，咁就做好㗎啦。 Terakhir, siapkan nasi, lalu bawang bombay dan wortel yang telah kita masak tadi taruh di atasnya. Kemudian daging sapi, terakhir kita tambahkan telur rebus setengah matang. Satu nasi daging sapi ala Jepang yang enak telah siap. Homemade. Saat kamu membeli beras, pastikan beli yang seperti ini supaya rasanya lebih enak, seperti rumah makan yang di Jepang. Saat makan, tambahkan sesame pepper powder supaya lebih enak. Kita bisa beli di market. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment.